Bismillahirrahmanirrahim. Mim kecil waqaf lazim harus berhenti. 2.3 mu'anaq berhenti di salah satu tempat. Tokola kofa jim tanda waqaf sebaiknya berhenti. Sholat qaf lam alif za sudah tanda wasl sebaiknya dibaca terus. Anafa anananya panjang dibaca pendek. Anaja anananya panjang tetap dibaca panjang. Tohiro rohnya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surah 2 Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Mayyasha illahu hati-hati syanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Zalika lamin hati-hati lamin bukan liman. Terdapat di surah 42 Asyura ayat 43 juz 25. Daka dakaan daka wanisaan wanidaan wanidaa. Hamzah fathatain waqafnya fathah dibaca panjang 1 alif. Alladzina al-aywat di awal kalimat tidak boleh dibaca anilladina tetapi alladzina qaumanillahu fathatain dibaca fathah pendek karena ada nun aywat. Terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 164 juz 9. Muridinilladzi kasrotain dibaca kasroh pendek karena ada nun aywat. Terdapat di surah 50 Qaf ayat 25 26 juz 26. Wanya basutut tulisannya sudah dibaca asing. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Bastotan tulisannya sudah dibaca asing. Terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8. Amhumul musaitiruna tulisannya sudah boleh dibaca asing. Amhumul musaitiruna atau amhumul musaitiruna. Terdapat di surat 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Bimusaitirin tulisannya sudah tetap dibaca sudah. Terdapat di surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Anaba anabu anasia al-anamila iqo anananya panjang tetap dibaca panjang. Alfa infanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 3 Al-Imran ayat 144 juz 4 dan di surat 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Min nabai banyak panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 34 juz 7. Allah ta'dilu yang dilu jika dibaca wasol. Allah ta'dilu yang dilu terdapat di surat 5 Al-Maidah ayat 8 juz 6. Yalhaz dzalika jika dibaca wasol. Yalhaz dzalika terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 176 juz 9. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum jika dibaca wasol. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 60 juz 10. Bara'atun awal surat Baro'ah atau Taubah tidak boleh membaca kalimat basmalah. Terdapat di surat 9 Baro'ah atau Taubah ayat 1 juz 10. Illa taf'aluhu terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 73 juz 10. Illa tafiru terdapat di surat 9 Baro'ah atau Taubah ayat 39 juz 10. Illa tansuruhu terdapat di surat 9 Baro'ah atau Taubah ayat 40 juz 10. Malaihi lamnya panjang dibaca pendek. Malaihi lamnya panjang dibaca pendek. Samuda danya panjang dibaca pendek. Majreha bacaan imana ialah memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Terdapat di surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Irka bermakna tulisannya irka bermakna dibaca irka bermakna. Terdapat di surat 11 Hud ayat 42 juz 12. Hati-hati yaumi idin bukan yaumaidin. Terdapat di surat 11 Hud ayat 66 juz 12 dan di surat 70 Al-Ma'arij ayat 11 juz 29. La ta'manna bacaan ismam ialah mencucuk di tengah-tengah dari sebagai isyarat bunyi domah. Terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Litatluwa wanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 13 surah kedua ayat 30 juz 13. Liya balua wanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 47 Muhammad ayat 4 juz 26. Liya rebua wanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 39 juz 21. Walana balua wanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 47 Muhammad ayat 31 juz 26. Dan nada'wa wanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 40 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Ad-dunya idahar wajib ialah nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kalimat tidak boleh dibaca dengung. Terdapat di surat 14 Ibrahim ayat 3 juz 13. Bunya nun idahar wajib terdapat di surat 61 As-Saff ayat 4 juz 28. Sinwa nun idahar wajib terdapat di surat 13 Ar-Ra'd ayat 4 juz 13.
Unwanun nidar wajib terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 99 setuju. Mi'atul mi'ataini mimnya dibaca pendek. Ay wajah Wajima sakta-sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernapas terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 115. Mimar kodina hada sakta-sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernapas terdapat di surat 36 Yasin ayat 52-23. Waqilaman rok sakta-sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernapas terdapat di surat 75 Al-Qiyamah ayat 27-29. Kalabal rona sakta-sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernapas terdapat di surat 83 Al-Mutaffifin ayat 14-30. Lakin nanya panjang dibaca pendek terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 38-19. Walakin nanya panjang tetap dibaca panjang. Yang duruna illa setiap illa baik dibaca wasol. Dzalikum an-nar jika dibaca wasol. Dzalikumun nar terdapat di surat 22 Al-Hajj ayat 72-17. Fihi muhanan illa matab. Hati-hati hinya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 69-19. Al-Ankabut itakhodat jika dibaca wasol. Al-Ankabut itakhodat terdapat di surat 29 Al-Ankabut ayat 41-20. Du'fin du'fan boleh dibaca du'fin du'fan terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54-21. Adzununa ar-rasula as-sabila jika dibaca wasol. Adzununa hunali ar-rasula wa qalu as-sabila rabbana. Adzununa terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 10-21. Ar-rasula terdapat di surat 33 Al-Ahzab 66-22. As-sabila terdapat di surat 33 Al-Ahzab 67-22. Mafala alhamdulillah jika dibaca wasol. Mafala alhamdulillah terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 29-23. Hati-hati arina lada ini bukan arina ladina terdapat di surat 41 Fussilat ayat 29-24. Setiap tulisan illa sebaiknya dibaca wasol kecuali 3-1. Illa taf'aluhu terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 73-10. 2. Illa tafiru terdapat di surat 9 Baro'ah atau At-Taubah ayat 39-10. 3. Illa tasuruhu terdapat di surat 9 Baro'ah atau At-Taubah ayat 40-10. Jamiyun bacaan tasil ialah meringankan hamzah kedua terdapat di surat 41 Fussilat ayat 44-24. Tulisan itu nih dibaca itu nih terdapat di surat 46 Al-Ahqaf ayat 4-26. Fisamawat itu nih jika dibaca wasol. Fisamawat itu nih terdapat di surat 46 Al-Ahqaf ayat 4-26. Tulisan bisal ismu dibaca bisal ismu terdapat di surat 49 Al-Hujurat ayat 11-26. Hati-hati illallai bukan illali terdapat di surat 58 Al-Mujadalah ayat 2-28. Hati-hati wallahi bukan wali terdapat di surat 65 At-Tolaq ayat 4-28. Salah silala yang kedua dibaca pendek terdapat di surat 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 4-29. Qawariro cara membacanya ada 3. 1. Berhenti pada qawariro ayat 15 rohnya dibaca panjang. Dilanjut pada qawariro ayat 16 rohnya dibaca pendek. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawariro nya fiddatnya qaddaruha taqdiro. 2. Dibaca wasol rohnya pendek semua. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawariro nya fiddatnya qaddaruha taqdiro. 3. Berhenti pada qawariro ayat 16 roh ayat 15 dibaca pendek, roh ayat 16 dibaca sukun. Diulang dari qawariro ayat 16 rohnya dibaca pendek. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarirnya fiddatin qaddaruha taqdiro. Terdapat di surat 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 dan 16-29. Hati-hati kholidaini bukan kholidina terdapat di surat 59 Al-Hasyr ayat 17-28. Hati-hati sama aminin bukan thumma aminin terdapat di surat 81 At-Takwir ayat 21-30. Hati-hati nafqohu nya dibaca pendek terdapat di surat 11 Hud ayat 91-12. Hati-hati fawakihu nya dibaca pendek terdapat di surat 23 Al-Mu'minun ayat 19-18. Hati-hati yardohu nya dibaca pendek terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 7-23. Hati-hati alaihu bukan alaihi terdapat di surat 48 Al-Fatah ayat 10-26.